Saya nak bagi testimoni diri saya sendiri ya. Sejak makan Nutrika ni, selain daripada sendi-sendi, alhamdulillah kami tahun lepas kan kami pergi Umrah, Haji, lepas tu berderet-deret Umrah. So tahun lepas kami mengerjakan pergi ziarah 4 kali. Alhamdulillah kami dah terperasan bah. Kami dah terperasan, kami ni selalunya kalau pergi Umrah atau ke mengerjakan Umrah ni batuk berpanjangan. Tapi alhamdulillah berkat konsum Nutrika ni batuk dah ada, energi ada. Syukur alhamdulillah atas usaha konsum Nutrika ni. Alhamdulillah, mesti cuba. Especially-nya kan kalau benar-benar tu, kalau lepas haji kan, lepas umrah memang batuk sebulan tu. Alhamdulillah berkat Nutrika konsumsi kita.